से हुकूमत की नाअहली कहें या कुछ और कहें, इस मर्तबा हज़ारों पाकिस्तानी आज़मीन जो है वो हज करने से महरूम रहने का ख़तरा है। और इसके अंदर अगर ओवरऑल देखा जाए तो तमाम मामलात इस तरह के जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ आगे, इसमें ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जो है वो, क्योंकि अरेंजमेंट हुकूमत ने करना होता है, वो नाकाम रही है। टूर ऑपरेटर्स, प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स जो है वो इस वक्त वो अलहदा खड़े हुए हैं इस चीज़ पर कि जी हमारे साथ हुकूमत ने जो है वो हाथ किया है, क्योंकि 67,000 पाकिस्तानी जो है इस वक्त तमाम पैसा खर्च करने के बावजूद इस चीज़ का शदीद ख़तरा है कि वो हज की सादत से महरूम रह जाएंगे। और न सिर्फ ये बल्कि उनका जो मजमूई तौर पे अरबों रुपया है वो भी डूब जाएगा। जो रकम दी थी उसका डूबने का चांस बहुत ज़्यादा है। 67,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी जो है तकरीबन का 36 अरब रुपए की ये रकम बन रही है, बहुत बड़ी रकम है। और ये तकरीबन 480 मिलियन रियाल के करीब जो है वो बनती है। ये रकम सऊदी अरब मुंतकिल कर की जा चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ वीज़ा अभी तक उनको नहीं मिला और वीज़ा मिलने का इम्कान भी इस वक्त काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। अगर हुकूमत इसमें इन्वॉल्व होती है और हुकूमत टू हुकूमत कोई बातचीत की जाती है तो फिर शायद इसका ये मुमकिन हो। अदरवाइज पैसे जा चुके हैं, लेकिन ये आज़मीन के सिर्फ वहाँ पैसे ही जाएंगे और इनको खुद वहाँ पर नहीं जा सकते। ये वो रकम है जो जाहिर है जो आज़मीन जाते हैं तो उन्होंने बड़े होटलों में रहना है, खाना पीना, सफ़र, ट्रैवलिंग उनकी, मदीने तक आना जाना, वहाँ से फिर होटल में जाना, फिर वहाँ से वापस आना, ये तमाम अखराजात जो हैं ये इसमें खाना पीना भी शामिल है, जो पहले ही बुक करा दिए जाते हैं। और ये शुरू से जो एक सिस्टम चल रहा है उसके मुताबिक इसमें कुछ तब्दीली भी की है सऊदी हुकूमत ने, लेकिन उन्होंने जो तब्दीली की है वो पहले ही वो आगाह कर चुके थे उस पर। और खदशा इस चीज़ का कि उनको वीज़े नहीं मिलेंगे। ये 67,000 पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे ये भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। तकरीबन 90,000 के करीब पाकिस्तानी लोग हैं जिन्होंने सरकारी हज स्कीम के तहत जो है वो जाना था वहाँ पर, और निजी ऑपरेटर्स ने नवंबर से बुकिंग शुरू कर दी थी। और निजी ऑपरेटर्स के साथ ही ये ज़्यादा मसला जो है वो आ रहा था। रकम लेने के बाद वजारत मजहबी अमूर जो है उसको जमा करवाई जाती है। अब तरीकाकार इसका ये है कि जो आज़मीन है, जो ख्वाहिशमंद है हज की अदायगी के, उनको जब वो रकम, एक मखसूस रकम जमा करवाते हैं वो ट्रैवल एजेंट के पास या जो भी इसको हज ऑपरेटर्स के पास, तो ये हज ऑपरेटर्स वो रकम भिजवाते हैं हुकूमत को, और हुकूमत उसको वो रकम बाद में इनको वापस करती है वेरिफिकेशन के बाद। शायद इसमें हुकूमत इस चीज़ की तसल्ली करती हो कि कोई किसी किस्म का आज़मीन के साथ गलत बयानी या गलत काम नहीं होगा। और वो रकम बाद में जब टूर ऑपरेटर्स को दी जाती है तो फिर टूर ऑपरेटर्स इसका अरेंजमेंट करते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। इसमें अक्सर ये करते हैं कि इनका कोई अपना जो बंदा है जो टूर ऑपरेटर्स का, वो बाहर जाता है, बाहर जाके मुख्तलिफ होटल्स के साथ मीटिंग करता है, उनके साथ फिर जो कैटरिंग वाले हैं, जो खाने पीने वाले हैं, उनके साथ मीटिंग्स करता है कि जी हमारे इतने लोग आ रहे हैं, हमारे इतने लोग रहेंगे, उनकी रिहाइश का क्या होगा। फिर वो विज़िट करना कि जो कमरे दे रहे हैं होटल्स वो मेयारी हैं नहीं मेयारी, फिर वहाँ से जो बस के ज़रिए ट्रैवल करते हैं इसका क्या, ये तमाम चीज़ों के अरेंजमेंट्स जो ट्रैवल एजेंट है जो ये हज जो करते हैं, हज कराते हैं, इनके नुमाइंदे वहाँ जाके ये तमाम चीज़ें करते हैं। अच्छा, कुछ अरसा पहले सऊदी हुकूमत ने ये तरीका थोड़ा सा, इसमें एक तब्दीली ये लेके आए कि जो एक पोर्टल उन्होंने बना दिया, और उन्होंने कहा कि जो ये पोर्टल है इसके अंदर जो तमाम इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो टूर ऑपरेटर सऊदी अरब गया, उसके पास 1000 बंदा है, 500 बंदा है, उसने उनकी रिहाइश का कहाँ बंदोबस्त किया, उसके खाने का बंदोबस्त क्या किया, तमाम, ताकि सऊदी हुकूमत को ये नॉलेज में हो। और वो आके 14 फरवरी की उन्होंने डेट दी है। 14 फरवरी की डेट थी कि 14 फरवरी तक उन्होंने इसको पोर्टल पे कंप्लीट इंदराज कर देना है कि टोटल वो कितने, ताकि वो भी अपने, जाहिर है उनकी सिक्योरिटी, ये मसले मसाइल सारे उनका हल करना है। ये 14 फरवरी की उन्होंने लास्ट डेट दी थी। अब टूर ऑपरेटर्स ये कहते हैं कि हुकूमत ने जब हमारा कोटा मंजूर करने के लिए रकम हुकूमत को भिजवाई गई
تو انہوں نے پھر 10 جنوری کو واپس بھیجا. اب 10 جنوری سے لے کے 14 فروری تک اتنا قلیل وقت تھا کہ اس کے اندر ارینجمنٹس کرنا تمام جگہوں پہ جا کے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فزیکلی جا کے وزٹ کر کے پھر ہر چیز کا الگ الگ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جو ہے وہ جانے کا وہاں پر سسٹم ہوتا ہے ہزاروں کا, اس کے اندر ارینج کرنا ایک خود بہت بڑا مطلب ایک مشکل کام ہے جو وہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ 10 فروری سے 14 فروری تک کیونکہ وقت کم تھا تو اس لیے ہم انتظامات کے لیے باہر جو پیسہ, پھر ایک اور ہرڈل انہوں نے بتائی. انہوں نے کہا کہ پاکستانی قانون کے مطابق ایک مخصوص رقم سے زیادہ آپ بیک وقت جو ہے وہ بیرون ملک شفٹ نہیں کر سکتے, ٹرانسفر نہیں کر سکتے. اب ظاہر ہے جو آپریٹرز گئے ہیں وہاں پر جنہوں نے ہوٹل میں کھانے پینے کی, ٹریولنگ کی, ساری ارینجمنٹ کی ہے, تو ان کو یہ ایڈوانس میں پیسے دینے ہوتے ہیں. اب کیونکہ یکمشت رقم اتنی بڑی ٹرانسفر نہیں کی جا سکتی, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 30 کے قریب ارب 36 ارب روپے کی یہ بات ہے. یہ تو صرف ایک ان کے ٹریولز جو آج کوٹے والے ہیں ان کے ہیں, باقی بھی ہوں گے, تو اتنی رقم جو ہے وہ ٹرانسفر یکمشت نہیں کی جا سکتی. انہوں نے کہا کہ ایک یہ بڑی رکاوٹ بنی جس کی وجہ سے ہمارے لیے تھوڑا سا یہ مشکل ہو گیا کہ ہم 14 فروری کی ڈیو ڈیٹ تک اس کو جمع کرواتے, اس میں اپلوڈ کرتے. اب جب وہ 14 فروری کو اپلوڈ نہیں ہوئے تو ظاہر ہے اپلوڈ جو ہوں گے سعودی حکومت پابند ہوگی صرف انہی کو ویزا دینے کی, اور اگر جو اپلوڈ ہی نہیں ہوئے تو وہ تو پھر حکومت ٹو حکومت اگر بات ہو تو پھر شاید اس چیز کا ممکن ہو. ٹور آپریٹرز کے ہاتھ سے تو یہ بات نکل چکی ہے, اور سعودی حکومت نے پورٹل پہ اپلوڈ کرنے کا جو وقت دیا تھا ظاہر ہے وہ ان کی اپنی حکومت کی پالیسی ہے. اب اگر حکومت ان کی ہماری حکومت سے حکومت بات کرتی ہے, یعنی کہ ہماری حکومت ان کی حکومت سے بات کرتی ہے اور وہ اس بات پہ ایگری کر جاتے ہیں کہ جی ہم اس کو ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں جو آپ کے رہ گئے ہیں, پھر تو ممکن ہے کہ یہ حج بھی ہو جائے اور رقم بھی بچ جائے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا, حکومت پاکستان تعاون نہیں کرتی حج جو ٹریولرز ہیں ان کے ساتھ, تو پھر رقم بھی ڈوب گئی اور حج سے بھی محروم رہ گئے, اور رقم کی واپسی بھی جو ہے لگ رہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو مشکل ہے, کیونکہ وہ تو آپ نے کسی ایک ہوٹل والے کو دی, دوسرے ہوٹل والے کو دی, ٹریولنگ والے کو دی, کھانے والے کو دی, سارا کچھ کیا, تو وہ کہاں سے آپ رقم اکٹھی کریں گے اور کون وہاں سے واپس کرے گا. اب تمام لوگ جو ہے وہ حکومت پاکستان سے درخواست یہ کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر خود مداخلت کرے اور سعودی حکومت سے بات کر کے ہمیں جو 14 فروری کی ڈیٹ تک ہم سبمٹ نہیں کرا سکے تھے اس میں کچھ ایسا مارجن دے کہ ان لوگوں کے اب ہم وہاں پر جمع کروا سکے اور ہمارے لوگ حج کر سکے. دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.